आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद। साउदी अरब को 2 दिनिया गस्तरे जाई आसंता काली जेदाहरे पहुंचीबे प्रधानमंत्री। प्रशासनिक अधिकारी कार्य प्रति समर्पण भाव एवं प्रतिबद्धता को सम्मान प्रदर्शन स्वरूप आज पालन करा जाउछि प्रशासनिक सेवा दिवस। भारत को आज 4 दिनिया गस्तरे आसुछंती अमेरिका उपराष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर वर्षा प्रभावित रामबन जिले में रिलीफ और उद्धार कार्य जारी एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटन्स मध्य हेब मुकाबिला। साउदी अरब को 2 दिनिया गस्तरे जाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसंता काली जेदाहरे पहुंचीबे। गत 4 दशंधि मध्य कौनसी भारतीय शीर्ष नेतृत्वंकर साउदी अरबर वाणिज्यिक सहर जेदाह को यह प्रथम गस्त बोली जଣାपड़ी। एही गस्त भारत साउदी संपर्क को अर्थनैतिक, प्रतिरक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में व्यापक रणनीतिक भागीदारी रे परिणत करिबो बोली आशा करा जाउछि। उभय देश मध्य सुदृढ़ एवं बहुमुखी अर्थनैतिक भागीदारी रही आसीछि। 2 देश मध्य शताब्दी पुरातन संपर्क रणनीतिक भागीदारी द्वारा सुदृढ़ हेबो बोली कुहाଯାଇଛି। साउदी अरब रे रहुथुबा प्रवासी भारतीय सेठाकार अर्थनैतिक एवं सामाजिक विकास में गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करि आसुछंती। साउदी अरब रे भारतीय जनसंख्या प्राय 27 लाख को वृद्धि पाइछि। 2023-24 वर्ष तुलन में यह 10% वृद्धि पाइथिबा जଣାपड़ी। एही वृद्धि साउदी अर्थनीति एकाधिक क्षेत्र में भारतीय पेशादार एवं कर्मचारी निरंतर चाहिदा उपरे गुरुत्व प्रदान करुछि। साउदी अरब रे प्रवासी भारतीयों संख्या एवं द्वितीय बृहत्तम बोली जଣାपड़ी। साउदी अरबर महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भिजन 2030 अधीन निर्माण, भित्तिभूमि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा एवं सेवा और स्वास्थ्य संप्रसारण आदि विभिन्न क्षेत्र में भारतीयों गुरुत्वपूर्ण अवदान रही। साउदी अरब भारतर 5म बृहत्तम वाणिज्य सहयोगी होइथिबा बेले भारत साउदी अरबर द्वितीय बृहत्तम वाणिज्य सहयोगी भाव उभा होइछि। 2023-24 आर्थिक वर्ष में साउदी अरबर भारत 31.42 बिलियन अमेरिकीय डॉलर आमदानी करिछि। अपरपक्षे साउदी अरब को 11.56 बिलियन अमेरिकीय डॉलर पहुंचाइबा सहित द्विपाक्षिक वाणिज्य कारोबार मध्य वृद्धि पाइछि। अशोधित तैल, एलपीजी, सार, रसायन एवं प्लास्टिक उत्पाद आदि भारत सेठारु आमदानी करुछि। प्रधानमंत्री यह गस्त 2 देश मध्य पुंजीनिवेश को सुदृढ़ करिबार आशा करा जाउछि। प्रशासनिक सेवा दिवस आज पालन करा जाउछि। 1947 मसीह सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रशासनिक सेवा अधिकारी शिक्षानविशों को संबोधन करिबार स्मरण रे दिवस पालित होई आसुछि। देश में प्रशासनिक अधिकारी कार्य प्रति समर्पण भाव एवं जनसेवा प्रति प्रतिबद्धता को सम्मान प्रदर्शन करिबा एही दिवस पालनर मूल लक्ष्य। नुआदिल्ली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलन को संबोधन करिबे। साधारण प्रशासन क्षेत्र में उत्कर्ष प्रतिपादन करिथिबा प्रशासनिक अधिकारी एही अवसर में प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रदान करा जिवो। प्रधानमंत्री जिलार सामग्रिक विकास, ब्लॉक स्तरीय आकांक्षी कार्यक्रम, उद्भावन आदि क्षेत्र में 16टी पुरस्कार प्रदान करिबे। अमेरिकार उपराष्ट्रपति जेडी भान्स 4 दिनिया गस्तरे भारत आसी आज सकाळे नुआदिल्ली में पहुंचे। श्री भान्स परिवार एवं अमेरिका प्रशासन एक उच्च प्रतिनिधि मंडली भारत गस्तरे आसुछंती। उपराष्ट्रपति भाव दायित्व ग्रहण करने पर श्री भान्सकर यह हेउछि प्रथम भारत गस्त। श्री भान्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात आलोचना करेंगे। यह गस्त अवसर में उपराष्ट्रपति श्री भान्स एवं आसिथिबा प्रतिनिधि मंडली नुआदिल्ली में विभिन्न कार्यक्रम में जोगदेवा सहित जयपुर एवं आग्रा गस्तरे जिबार कार्यसूची रही। ए संपर्क में अधिक सूचना दी आम संवाददाता कहिसंती। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के प्रगति की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। इस यात्रा के दौरान इस वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान जारी भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही दोनों पक्ष आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्यों सहित कई मुद्दों पर हितों के अभिसरण और दोनों देशों के लोगों के बीच जीवंत संपर्कों द्वारा संचालित है। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आपण माने संवाद सुनुछंती आकाशवाणी। जम्मू कश्मीर रामबन जिलार वर्षा प्रभावित विभिन्न अंचल में
ଆଜି ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଜାମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଲାଗି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଭୂସ୍ଖଳନରେ ଗତକାଲି 3 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ସେନା ସହିତ ବହୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାୟୁକ୍ତ ବସିରୁଲ ହକ୍ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାମ୍ମୁ ଶ୍ରୀନଗର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗମନାଗମନକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରାଥମିକତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ସୁବିଧା ହସ୍ତାନ୍ତର ଅର୍ଥ ବାଟମାରଣାକୁ ରୋକିପାରିଛି ବୋଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଡିବିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଫଳତା ଶୀର୍ଷକ ଏକ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ 3,48,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିପାରିଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ 16 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବୃଦ୍ଧି, ଅର୍ଥ ହେରଫେରକୁ ପ୍ରତିହତ, ସଠିକ୍ ପାଣ୍ଠି ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି। ସରକାରଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ସୁଫଳ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଗାଜାରେ ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଅତି କମ୍ରେ 29 ଜଣ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ନାଗରିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଜାର ବେସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ଆକ୍ରମଣରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାରେ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଶିବିର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆକାଶବାଣୀର ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଫୋନ୍ ଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକ୍ରେ ଆଜି ରାତି 9:30ରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନାର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସର ମାନସିକ ରୋଗ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ରାଜେଶ ସାଗର ଏବଂ ଭେଷଜ ବିଭାଗ ପ୍ରଫେସର ଡାକ୍ତର ପୀୟୁଷ ରଞ୍ଜନ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଶ୍ରୋତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 0112342150 ଏବଂ 011233144444 ନମ୍ବରକୁ ଡାଏଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶ୍ରୋତାମାନେ 9289094044 ନମ୍ବରକୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏକ୍ସରେ #AskAIR ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବେ। ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ର ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 9 ୱିକେଟ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ହରାଇ ଦେଇଛି। ଟସ୍ ଜିତି ମୁମ୍ବାଇ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଚେନ୍ନାଇକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ଚେନ୍ନାଇ 5 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ 176 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମୁମ୍ବାଇ 26ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ 1 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଗତକାଲିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 7 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟସ୍ ଜିତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ରେ 157 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ 18 ଓଭର 5ଟି ବଲ୍ରେ 3 ୱିକେଟ୍ ବିନିମୟରେ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲା। ଆଜି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ କଳିଙ୍ଗ ସୁପରକପ୍ ଫୁଟବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି କେରଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସ ଏଫ୍ସି ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କେରଳ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ସ ଏଫ୍ସି ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଗୋକୁଳମ୍ କେରଳ ଏଫ୍ସି ଏବଂ ଗୋଆ ଏଫ୍ସି ତଥା ରାତି 8ଟାରେ ତୃତୀୟ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଫ୍ସି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ଏଫ୍ସି ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଗତକାଲି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ସାଉଦି ଆରବକୁ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ଜେଦାହରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ଆଜି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ଦିବସ। ଭାରତକୁ ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ରାମବନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆଜି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମୁକାବିଲା। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।